जय जय पुजरी जय शब्द परस्तुति परवृषणुते जय जय पुजरी जय शब्द परस्तुति परवृषणुते जन जन चिंचित चिंतित नो पुरचिंतित मोहित मुग्ध पदे नटि नटनाट नटि नटनायक नाटक नाट सुगान रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रंगकपालिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रंगकपालिनी शैलसुते सुमनोहर कांति जुते हरि सुमना 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 सुमनोहर कांति जुते हरि सुमना 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 सुमनोहर कांति जुते श्रुत रजनी 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 दरवाजे पदे सुनयनी भ्रमरा 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 पदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रंगकपालिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रंगकपालिनी शैलसुते कल कल शत कल सिंधु जलैरन सिंचिनुते गुणरंग भुवं गुणरंग भुवं कल कल सत कल सिंधु जलैरन सिंचिनुते गुणरंग भुवं गुणरंग भुवं भजति सखी न सखी कुछ कुंभतड़ी परिरंग सुभान भवं सुभान भवं भजति सखी वसति कुच कुंभतटी परिरंग सुभान भवं सुखानुभवं तव चरणं शरणं गरवाणि न तामरवाणि निवासि शिवं तव चरणं शरणं गरवाणि न तामरवाणि निवासि शिवं जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रंगकपालिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रंगकपालिनी शैलसुते नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै शततं नमः नमो प्रकृत्यै भद्रायै नियतप्रणोतस्मतं रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चिन्दूरूपिणे शुकायै शततं नमः कल्याणै प्रणोतवृद्ध्यै सिद्धै गुरुवै नमो नमः नैऋत्यै भूभृताङ्गलक्ष्यै शर्वन्नतै नमो नमः दुर्गायै दुर्गापरायै शरायै सर्वकारिण्यै हत्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै शततं नमः अतिशौमातिरौद्रायै नतस्तुष्वै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्वै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चितो नित्यो विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चीतिरूपेण कृष्णवेद व्यवस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
শ্রী চণ্ডিকা গুণাতীতা ও গুণময়ী, সগুণ অবস্থায় দেবী চণ্ডিকা অখিল বিশ্বের প্রকৃতি স্বরূপিণী। তিনি পরিণামিনী নিত্যা নির্গুণ চৈতন্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যে শক্তির মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল রূপে অভিব্যক্ত হন, সেই শক্তি বাক অথবা সরস্বতী। তাঁর স্থিতিকালোচিত শক্তির নাম শ্রী বা লক্ষ্মী। আবার সংহার কালে তাঁর যে শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, তাই রুদ্রাণী দুর্গা। একাধারে এই ত্রিমূর্তির আরাধনায়, এই তিন মাতৃমূর্তির প্রতিষ্ঠায়, পুজোয় ও আরতিতে মানব জীবনের পরম কামনা সাধনা সার্থক হয়, চতুর্বর্গ লাভ করে মর্তলোক। Oh
বারংবার আবির্ভূত হন। তিনি জগৎকে রক্ষা ও প্রতিপালন করেন। দেবীর করুণা অসীম, বিধাত্রী বরদার করুণার পুণ্যে বিশ্ব নিখিল বিমোহিত। অমৃত রসবর্ষিণী মহাদেবীর অমল রূপের সুষমা প্রতিভাত ধরিত্রীর ধ্যান গরিমায়। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा स्वहं सदा नमोस्तुते। मधुकैटभ विध्वंसि विधात्री वरदे नमः। महिषासुर निर्नाशी भक्तरा सुख दे नमः। सर्व सौभाग्यदायिनी सर्व चरिते सर्वशत्रुविनाशिनी
दत्तानंदो दयेंबिके तारिणी दुर्ग संसार सागरस्या चलो भावे तारिणी दुर्ग संसार सागरस्या चलो भावे सागरस्या चलो भवे रूपम देहि जयं देहि यशो देहि विशोचयि रूपम देहि जयं देहि यशो देहि विशोचयि रूपम देहि जयं देहि यशो देहि विशोचयि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशोचयि বিশ্বপ্রকৃতি মহাদেবী দুর্গার চরণে চিরন্তনী ভৈরব ধ্যানরত পূজারিণী ভৈরবীকে গীতাঞ্জলি প্রদান করে ধন্যা হলেন। তার গীতবাণী আজ অনিলে শুনিলে নবীন উদয়ে দিকে দিকে সঞ্চারিত। শান্তি দিলে ভরে দুঃখ রজনী গেল দিনের হরি শান্তি দিলে ভরে প্রেম মধুর গীতে বাজু হৃদয়তে প্রেম মধুর গীতে বাজু হৃদয়তে প্রাণে সুধা ঢালো প্রাণে সুধা ঢালো মরে
শান্তি দিলে ভরে মহিষাসুর মর্দিনী অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ হল। রচনায় শ্রী বাণী কুমার, স্তোত্র বন্দনা করলেন শ্রী রেবতী রঞ্জন পাল, সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করলেন শ্রীমতী নিপা চক্রবর্তী, শ্রীমতী সোমা চৌধুরী, শ্রীমতী রুমা মোহন, শ্রীমতী দীপ্তা বর্মা, শ্রী পুষ্পান্ত ব্যানার্জি, শ্রী রাজা ব্যানার্জি, শ্রী প্রতীক গুপ্ত, শ্রী কুণাল চ্যাটার্জি আর শ্রী সুবীর গাঙ্গুলি। তবলায় সঙ্গত করলেন শ্রী ভরত কুমার মিশ্র, ভায়োলিনে শ্রী সঞ্জলি সাহু, কিবোর্ড বাজালেন শ্রী অঙ্কুর চক্রবর্তী এবং শঙ্খ বাজালেন শ্রীমতী সুভদ্রা ব্যানার্জি। প্রযোজনা করল শতাব্দী ফাউন্ডেশন এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন শ্রীমতী নিপা চক্রবর্তী। উপস্থিত সমস্ত সুধীবৃন্দদের ঐকান্তিক প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ।